ओम ब्रह्म ब्रह्म कुल मालिक रश्म डर। करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया बेदा। काल कर्म की जाल में रही भूलत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारो खानी। ज्ञानी जोगी प्रिय रहे सब मन की घानी। आनंद का मेरा मालिका मेरे सदगुरु आई। राधा स्वामी धाम का मोहि भेंट बनाई। विचार से विचारे सहज अब अधर ठिकानी। बिना संत पावे नहीं कृत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की बड़ी महिमा सुनाई। बिरहन राग जगाए के घर पाँच भाई। साधु संग कर सारे रस मैंने पिया भाई। प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न आए। तड़प उठे वे कलन हो कैसे पिया घर जाए। दर्शन रस नित निकल हो गहे मन तिरताई। सुरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा। धाम धाम निरत चले पावे निज घर वासा। ये रास्ता से रहे चित्त उदास। विनय सुना कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना। प्रेम धार बरखा करो गुलामृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी। सुकर करुणा मत रहो पिता राधा स्वामी। तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना। प्रेम धार बरखा करो गुलामृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी। कर करो मत रहो नित राधा स्वामी। कर करो मत रहो नित राधा स्वामी। सत्य करो पुकार साधु संग मोहि देव निता। परम गुरु राखा कृपा सिंधु समर्थ पुरुषा। आदि अनादि अपार राधा स्वामी। परम पितरु मैं कंसवा बार बार बल जाऊं तन मन चरण पार। क्या मुझे नंदा मैं हर करी कृपा करो। धन्य धन्य सिंधु पुरन मित्र करो तुम सेवा। अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीन दीन आज करो अवर कोनित साध। दीन दयाल कृपानिधि काम क्रोध बदलो। करुणा को मेरी लाज। मैं राधा स्वामी समर्थ हूँ। अब करो पूरे तुम दारे विलंब क्यों। दया करो मेरे साथ देव प्रेम की दान। दुख सुख कुछ पे नहीं छूटे समय जुबान।
दया करो मेरे साथ, दया प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सदैव पार, बार बार कर जोड़ कर, सविनय करो पुकार, साधु संग मोहि दे पिता, परम गुरु दाता, साधु संग मोहि दे पिता, परम पिता। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन तत्पदं श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरस्य ज्ञाननिरसनाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सावधि कृपेण परिव्याप्तं दैत्यं गीतं दत्तना गीतं तप तत्त्वज्ञानात् तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मात् जगन्नाथ जगद्गुरु तस्मै श्री गुरवे गुरुराज गुरु परम दैवतं गुरु तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मा तन्नातीतं वर्षमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं निरवधनं सर्वाधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिविधरहितं सजनिर्वां नमामि। सजनिर्वां सजनिर्वां জয়গুরু। সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্র হাসনা জামালগঞ্জের পক্ষ থেকে সবাইকে রানান্বিত জয়গুরু। গতকাল শুক্রবার যারা সৎসঙ্গ কেন্দ্রে ঠাকুর ভোগের আয়োজন দিয়েছেন তাদের পারিবারিক মঙ্গল কামনায়, আজ যারা ঠাকুর ভোগের আয়োজন দিয়েছেন তাদের পারিবারিক মঙ্গল কামনায় তথা আমার শাশুড়ি মাতা গত পরশুদিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সকাল 10টা 45 মিনিটে উনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। ওনার আত্মার শান্তি কামনায় আমরা কিছুক্ষণ পরম দয়ালের রাতুচরণের নাম করব। নামের সময় হলো। জয় গুরু। ওং ব্রহ্ম পরব্রহ্ম কুলো মালিক রদস্মি। জয় গুরু। আমরা ঠাকুরের সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে পাঠ শুনবো আমাদের সুজিত মোহন দাস, ডাক্তার সুজিত মোহন দাস দাদার কাছ থেকে। জয় গুরু। যুগপুরুষ পরমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্তে লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করছি। তুমি অন্যের নিকট যেমন পেতে ইচ্ছা করো, অপরকে তেমনি দিতে চেষ্টা করো। এমন তোর বুঝে চলতে পারলেই যথেষ্ট। আপনি সবাই তোমাকে পছন্দ করবে, ভালোবাসবে। নিজে ঠিক থেকে সবাইকে সৎভাবে খুশি করতে চেষ্টা করো, দেখবে সবাই তোমাকে খুশি করতে চেষ্টা করছে। সাবধান, নিজত্ব হারিয়ে কাউকে খুশি করতে যেও না, তাহলে তোমার দুর্গতির সীমা থাকবে না। শান্তি শান্তি শান্তি। জয় গুরু। আমরা এবার ঠাকুরের নারীনীতি গ্রন্থ থেকে শুনবো আমাদের শম্পা মামুনির কাছ থেকে। জয় গুরু। শম্পা মামুনি। জয় গুরু। শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের বাণী সম্বলিত গ্রন্থ নাইনটি থেকে কিছু অংশ পাঠ করছি। ভাব, ভাষা ও কর্ম। ভাব ভাষাকে মুখর করিয়া তোলে, আবার ভাবই কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে, আর ভাবনা হইতেই ভাব উদিত হয়। অতএব তোমার ভাবনাকে যত সুন্দর, সুশৃঙ্খল, সহজ, অবিরোধ ও উন্নত ধরনের করিবে, তোমার ভাষা, ব্যবহার ও কর্মকুশলতাও তেমনতর সুন্দর, অবরোধ ও উন্নত ধরনের হইবে।
পাঠ শেষ হলো। সবাইকে জয়গুরু। জয় গুরু। আমরা প্রার্থনা এবং পাঠ শেষে এবার গানের অনুষ্ঠানে চলে যাব।